merupakan bentuk ta'zim, bentuk pengagungan, ya, yang tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Dan ternyata ini merupakan adat kebiasaannya para penyembah berhala sebelum datangnya Islam, ya. Adat penyembah berhala di mana mereka melakukan hal seperti itu sambil mengangguk-anggukkan kepala mereka. Ternyata ini adalah adat atau kebiasaan dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam, ya, yang juga ada di tempat kita, ya. Dan sudah dipraktekkan, ya. Tidak dibuang, ternyata praktek yang kita warisi dari orang-orang Hindu dan agama-agama yang menyembah berhala. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pengagungan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekeliruan juga, kadang seorang anak itu apabila dipukul oleh bapaknya, dia mengambil tangan bapaknya sambil dia atau dia menggabungkan telapak tangan, kemudian dia nganggung-nganggung kepala dan mengatakan, saya bertobat, saya minta ampun, saya minta ampun. Ini enggak boleh. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang harus kita lakukan atau anak itu sampaikan kepada bapaknya, ya saya akan berhenti dari perbuatan yang keliru ini, saya salah. Adapun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan taubat kepada kita, bukan orang tua kita. Dan menundukkan kepala atau menganggukkan kepala ketika minta ampun ini merupakan bentuk pengagungan yang sangat keliru, sekalipun itu kepada kedua orang tua. كذلك من التحيات والتعظيمات التي يفعلها الخلق وهي لا تجوز إلا لله أن الإنسان إذا دخل على عظيم قبل أن تدخل لازم تنزع الطاقية. أنت الآن جئت من البيت بطاقية، إذا دخلت عند الشيخ أخلع طاقيتك تعظيما للشيخ، احتراما للشيخ. فهمت؟ إذا جئت عندي تخلع طاقية. يلا أنت جئت ماذا تفعل؟ Lepas topinya. لماذا فعلت هذا؟ Kenapa kamu lakukan itu? احترام، Pengagungan, أدب، memuliakan. هذا ما يجوز، هذا لله. فلذلك نحن في وقت الإحرام عندما نحرم بحج عمرة نخلع ما في رؤوسنا، نكون هكذا حاسرين للإحرام. هذه عبادة. حسر الرأس عمدا تترك وتخلع ما على رأسك، هذا في العبادات حج وعمرة فقط. لا يجوز إذا دخلت عند شيخ أو عند قبر أو عند ولي أو عند صالح أقول احتراما أنا أنزع الطاقية، لا. هذا من التعظيمات التي يعظم بها البشر، هذا لا يجوز. التعظيم هذا لله تبارك وتعالى. Beliau mengatakan di antara bentuk pengagungan atau penghormatan dilakukan oleh sebagian orang adalah apabila dia masuk menemui orang tuanya atau dia masuk menemui gurunya, syekhnya, dia masuk karena untuk menunjukkan bentuk memuliakan, mengagungkan, menghormati guru atau orang tua. Dia masuk, ketika bertemu dia langsung lepas topinya atau pecinya. Dan ini tidak boleh, haram hukumnya, karena ini merupakan bentuk pengagungan yang dilarang. Karena apa? Melepaskan segala sesuatu, ya, artinya membuat kepala kita ini telanjang dari segala sesuatu, dari topi, dari sorban dan yang lainnya. Itu tidak boleh kita lakukan secara sengaja kecuali dalam keadaan kita beribadah ketika haji dan umrah. Dan itu kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita lakukan hal yang serupa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. من التعظيمات التي لا تجوز إلا لله هيئة المصلي، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. هذه وقت الصلاة تصلي لله رب العالمين تفعل هكذا، هذه هيئة تعظيم. لا يجوز إذا جئت عند بشر، عند أستاذ، عند شيخ، أن تفعل هكذا احتراما. فتجد أن بعضهم يقف عند شيخه هكذا. لماذا؟ يقول احتراما للشيخ. وبعضهم إذا جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما يأتي يسلم تجد يقف عند القبر، تقول لماذا؟ يقول هذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هذا تعظيم خصه الله بالصلاة. علمنا أننا إذا وقفنا في الصلاة نضع الأيمان على الشمال في الصلاة لله رب العالمين. هذا تعظيم لا يجوز للمخلوق.
Kemudian terima kasih. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan di antara bentuk pengagungan yang terjadi ya, yang menimpa kaum muslimin adalah apabila dia berdiri di hadapan gurunya ya, di hadapan gurunya, di hadapan orang yang dia muliakan, dia berdiri bersedekap ya, bersedekap sebagaimana sedekap ketika sholat. Sementara sedekap ini tidak boleh karena ini merupakan apa? Bentuk atau tata cara kita beribadah. Maka tidak boleh kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian orang atau santri ya, ada sebagian siswa atau yang lainnya ketika dia di hadapan gurunya, dia berdiri ya sambil bersedekap ya. Maka ini tidak diperbolehkan ya, karena ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita alihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang lagi ada yang datang ya, ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdiri di hadapan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memeluk dadanya ya. Seakan-akan posisinya seperti salat, orang yang bersedekah ketika salat ya. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini di hadapan gurumu? Kenapa kamu melakukan ini di hadapan kuburan Nabi SAW? Mereka akan menjawab, ini adalah bentuk ihtiram, bentuk memuliakan, mengagungkan, memuliakan guru, memuliakan kuburan Nabi SAW. Maka kita katakan ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk kita beribadah kepada Allah. Maka bagaimanapun bentuk beribadah kepada Allah itu tidak boleh hukumnya kecuali kita palingkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan at-tahiyyatu lillah yani jami' at-ta'dhimat allati yu'azzimu ba'dhum ba'dhan al-bashar fahiya la tasluhu illa lillah. فالركوع والسجود والانحناء وخشف الرأس ووقوف التعظيم كله لله تبارك وتعالى هو المستحق لذلك. Maka segala bentuk pengagungan, segala bentuk penghormatan ya, berupa ruku, sujud, kita menundukkan badan kita dan seterusnya, itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk segala bentuk pengagungan ya. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Was-salawatu wat-tayyibatu lillah. Ma ma'na as-salawat? Apa arti as-salawat dalam tahiyat kita? يعني الدعوات الدعاء الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء الصلوات يعني الدعوات فالدعوات لله جل وعلا لا يدعى إلا الله لا يلتجأ إلا الله لا يتوجه بالسؤال إلا الله. As-salawat, makna as-salawat artinya adalah dakwat, doa. Karena makna salat itu sendiri apa? Maknanya adalah doa. Artinya tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memohon, tidak boleh kita berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna as-salawat di dalam tasyahud kita. Wat-tayyibat أي من الأقوال والأفعال فالله طيب لا يقبل إلا الطيب فالأقوال الطيبة والأفعال الطيبة الحسنة هي التي يقبلها الله وترفع إليه. Kemudian beliau mengatakan at-thayyibat. Apa itu at-thayyibat? Yang dimaksud thayyibat sini, yang baik-baik di sini adalah segala bentuk kebaikan berupa ucapan dan perbuatan. Ya, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita peruntukkan semua bentuk kebaikan yang kita lakukan berupa ucapan kita, berupa perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka hendaknya segala bentuk ucapan dan perbuatan kita yang baik-baik itu kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna kalimat at-thayyibat di dalam tasyahud kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadhihi thalath kalimat tad'u lin-nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bis-salamah بالسلامة من جميع الآفات والعافية. ورحمة الله أي تدعو له بالرحمة أن الله يرحمه، وتدعو له بالبركة
وهي كثرة الخير ونماؤه. فأنت تقول السلام عليك، أي أدعو لك يا رسولنا بالسلامة والعافية. ورحمة الله، أدعو لك بالرحمة، أن تكون ممن يرحمهم الله. وبركاته، أدعو لك بالبركة، أي أن يكثر الخير منك ويزداد وينمو. Kemudian beliau mengatakan ucapan kita assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ini 3 kalimat atau 3 kata, ya, 3 kata. Di mana yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi SAW diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-barakah, keberkahan untuk Nabi SAW. Apa itu makna al-barakah? Yaitu kasratul khair wa nama'uh, yaitu banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan untuk Nabi SAW. Seakan-akan kita memohon, ya, kita berdoa, ad'u laka ya nabiyyana, aku memohon kepada Allah wahai nabiku, untukmu keselamatan, untukmu rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan untukmu kebaikan-kebaikan serta tambahan-tambahan kebaikan yang berlimpah bagimu. وما دام أنه صلى الله عليه وسلم يدعى له، إذا لا يدعى. ما دام نحن ندعو له صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، إذن هو لا يصلح أن يدعى، لأن من يدعى له فهو فقير محتاج، فكيف يدعى من دون الله؟ وهذا كلام عقلي تناقش به بعض الناس الذين يغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت أحد يدعو رسول الله، مدد يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، قل له أنت ماذا تقول في التشهد؟ أنت في التشهد تقول ماذا؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة والعافية، وتدعو له بالرحمة، وتدعو له بالبركة والخير. إذن هو محتاج تدعو له. فالذي يدعى له ما يدعى لأنه هو محتاج، إنما الذي يدعى هو الله الغني. فهذا كلام نقاش عقلي. إذا وجدت أحد يقول مدد يا رسول الله، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، ناقشه عقليا. كيف أنت في الصلاة تدعو لرسول الله ثم تدعو رسول الله؟ ما يستقيم. الذي يدعى له ما يدعى من دون الله، إنما الله هو الذي يدعى، لأن الله لا يدعى له. تدعو لله، تدعو الله، تدعو من الله. Baik. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, kalau demikian keadaannya, kita Nabi sallallahu alaihi wasallam masih membutuhkan untuk didoakan. Kita mendoakan keselamatan, mendapatkan sehat dan afiat untuk Nabi SAW, keselamatan dan afiat untuk Nabi SAW. Kita memintakan untuknya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memintakan untuknya tambahan kebaikan untuk Nabi SAW. Maka tidak wajar atau tidak pantas kita itu berdoa kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Ya. Dalil secara akal kita, tidak mungkin orang yang didoakan untuk dia kemudian kita meminta kepadanya. Ya. Maka kalau ada orang yang yang meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah tolonglah kami, ya Rasulullah bantulah kami, keluarkanlah kami dari masalah kami, dari kesulitan kesusahan kami, maka kita bantah mereka dengan tahiyat ini. Ya, coba lihat kembali tahiyatnya. Bukankah kita ketika bertasyahud itu mengucapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ya ayyuhan nabi, ya wahai nabi, kami memohon untukmu keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon kepadamu ar-rahmah, kasih sayangnya, dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu keberkahan, tambahan kebaikan untukmu. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang tempat kita meminta dan memohon, kita berdoa. Hanya Allah tempat kita berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak didoakan untuk Allah. Ada orang yang mendoakan Allah Subhanahu wa taala? Mendoakan untuk Allah? Karena Allah itu maha kaya. Sementara orang yang didoakan itu menunjukkan dia fakir. Maka termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW, setiap tasyahud kita memohonkan kebaikan untuk Nabi SAW, itu menunjukkan Nabi SAW fakir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia butuh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya dijadikan sebagai apa? Tempat kita memohon dan kita berdoa. بعدما تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم تدعو للمسلمين كلهم فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتدعو للمسلمين عموما أن يرزقهم الله السلامة والعافية. السلام علينا نحن الذين نصلي وعلى عباد الله الصالحين. هذه دعوة لجميع العباد الصالحين، كل عبد صالح في السماء والأرض أنت سلمت ودعوت له بالسلامة. وهذا يدل على الأخوة الإسلامية. في كل صلاة أنت لا تنسى إخوانك المسلمين، مهما كنت في شرق الأرض أو غربها شمالها أو جنوبها، كل مصلي يدعو لأخوانه. فنحن الآن نسلم على إخواننا المسلمين الصالحين وهم يسلمون علينا في كل صلاة، في كل صلاة. هذا لأن المسلمين إخوة، يدعو بعضهم لبعض السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن انتبه، هذا الدعاء ليس إلا للصالحين، الفاسقين لا، السيئين لا، هذا فقط للصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا دعاء للصالحين. فهنيئا لمن كان من أهل الصلاح أن الدعوات تترى وتتتابع عليه من جميع أنحاء العالم، لأن كل لحظة يوجد مصلي يسلم عليك إذا كنت صالحا. إذا لم تكن صالحا خسرت. Kemudian beliau mengatakan, setelah kita berdoa untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masuk pada poin berikutnya di dalam tasyahud kita, itu berdoa untuk seluruh kaum muslimin, ya, seluruh kaum muslimin yang baik, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada mereka keselamatan, afiat. Maka setiap hamba yang soleh, ya, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh di langit maupun di bumi berhak untuk mendapatkan doa ini. Berhak untuk mendapatkan doa ini. Orang-orang yang soleh yang ada di muka bumi ini, di mana saja, maka mereka saling mendoakan satu sama lainnya ketika mereka sholat ini. Maka ini menunjukkan apa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di atas Islam. Bahwasanya setiap orang yang sholat mendoakan untuk saudara-saudaranya. Setiap kali dia sholat, setiap kali dia baca tasyahud, dia mendoakan saudara-saudaranya. Dia berdoa kepada Allah meminta keselamatan dan afiat untuk saudara-saudaranya. Maka doa ini, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan peringatan penting bagi kita bahwasanya doa ini tidak diperbolehkan atau tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk orang-orang yang soleh saja. Tidak berhak mendapatkan doa ini atau memperoleh doa ini orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Tidak boleh. Maka sebuah kebahagiaan bagi orang-orang melakukan kebaikan, hamba-hamba yang melakukan kebaikan, hamba-hamba yang soleh, bahwasanya setiap kali sholat mereka didoakan kebaikan oleh orang-orang yang sholat. Orang yang sholat di ujung dunia, dia dapatkan kebaikan doanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesolehan yang ada pada dirinya, dia mendapatkan doa siapa saja yang melaksanakan sholat di seluruh muka bumi ini, ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, ternyata mereka saling mendoakan ketika melaksanakan sholat. ونقول كذلك والذي يدعى له أكملوا والذي يدعى له. Dan yang didoakan juga siapa? Siapa yang didoakan di dalam tasyahud itu? نحن الآن ندعو للصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالذي يدعى له، yang didoakan selain itu siapa? Khalas, orang-orang soleh sudah. Malaikat sudah. الذي يدعى له ما يدعى، الذي يدعى له ما يدعى.
yang didoakan, yang dimohonkan keselamatan afiat, itu apa? Hukumnya tidak diperbolehkan untuk, tadi sudah pada pembahasan berdoa kepada Nabi, untuk Nabi SAW. Tidak boleh untuk berdoa kepadanya. هذا يعني الذي الآن يدعو الصالحين يستغيث بالصالحين يطلب المدد من الصالحين تقول له كيف تدعوهم؟ أنت تدعو لهم السلام علينا من الصالحين والذي يدعى له. Jawab. Yang didoakan لا يدعى يعني يدعى هو لا يطلب منه لأنه عاجز هو محتاج. هذه مسألة دقيقة مهمة لأنك تستطيع أن تستدل بها على كل إنسان عنده غلو وما دام أنه يصلي تقول أنت في الصلاة تخالف كلامك. كيف هذا؟ Jadi beliau mengatakan orang yang didoakan tidak pantas untuk kita berdoa kepadanya. Ya. Maka ini merupakan dalil bagi kita, hujah bagi kita untuk membantah orang-orang yang berdoa kepada orang-orang soleh, meminta kuburan orang-orang soleh, ya, meminta kepada kuburan wali-wali dan seterusnya. Ketika kita tanyakan, kenapa antum melakukan perkara ini? Ya. Maka ketika mereka berusaha untuk berhujjah berdalil, maka kita bantah dalil mereka dengan apa? Doa kita dalam tasyahud ini. Itu kita apa? Meminta kebaikan. Untuk siapa? Untuk orang-orang soleh, untuk orang-orang yang melakukan ketaatan. Maka kalau kaidahnya orang yang didoakan, yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya, tidak diperbolehkan bagi kita untuk berdoa kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah ay a'tarifu wa uqirru annahu la ma'buda bihaqqin illallah. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله أعترف أقر أنه لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. Kemudian makna asyhadu an la ilaha illallah dalam tasyahud kita artinya apa? A'tarif, ya, aku mengakui, wa uqirru, dan aku menetapkan annahu la ma'budu bihaqqin illallah, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Itu makna kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di dalam tasyahud kita. Ya, kita menetapkan, kita mengakui bahwasanya keesaan Allah itu mutlak miliknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kita beribadah, yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk kita palingkan segala bentuk ketaatan hanya untuknya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ay uqirru wa a'tarif anna Muhammad ibn Abdullah huwa rasulun min indillah. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فأنا أقر بأنه رسول من عند الله وهو عبد ليس له خصائص الألوهية فلا يعبد بل يصدق ويتبع ويحب أشد من محبة النفس والمال والولد. Kemudian kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, artinya saya menetapkan, saya mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, rasulun la yukadzdzab, seorang rasul yang tidak boleh kita dustakan. Artinya tidak boleh kita dustakan ajaran-ajarannya. Wa abdun la yu'bad. Ya, abduhu artinya hamba yang tidak disembah. Ya, maka dalam hal ini kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekhususan untuk diibadahi. Akan tetapi kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beribadah kepadanya, kita mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk diibadahi, maka ini merupakan perkara yang keliru.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه كما جاء في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما معنى صلاة الله؟ Apa arti salatullah? Allah bersalawat. Ketika kita mengucapkan setelah tasyahud ini, kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa arti, pertanyaan beliau, apa arti selawatnya Allah Subhanahu wa taala? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ma ma'na Allah yusalli 'alan nabi? Allah يصلي على النبي كيف يصلي ما معنى يصلي Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna selawatnya Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa maknanya selawat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi? Siapa bisa jawab? Hah? هذا هو صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه أي أن الله يثني على النبي يعني يظهر محامده يظهر محاسنه يعظمه عند الملأ الأعلى. هذا معنى صلاة الله. صلاة الله على نبيه يعني ثناؤه يعني ذكر صفاته ومحامده فيذكرها الله في الملأ الأعلى. هذا معنى صلى الله عليه. صلاة الله ثناؤه عليه. Makna selawatnya Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan pujian-pujian yang wajar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan sifat-sifat yang baik, ya. Segala sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna selawatnya Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. طيب صلاة الملائكة. طيب yang الملائكة تصلي على النبي ايش معنى هذا؟ selawatnya para malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa artinya? ها؟ الدعاء. صلاة الملائكة معنى الدعاء يعني الملائكة تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. Makna selawatnya para malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan agar diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإذا انتهى الإنسان من التشهد كاملا ماذا يقول بعد ذلك؟ Kalau sudah selesai membaca tasyahud secara sempurna, apa yang dia ucapkan setelah itu? يستعيذ بالله من أربع. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا قال العلماء سنة مؤكدة وبعضهم قال واجب بعد التشهد تستعيذ بالله من هذه الأربع. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Apa yang harus kita ucapkan setelah kita membaca tasyahud secara utuh, ya? Selesai baca tasyahud, maka yang harus kita ucapkan adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, berlindung kepadamu dari siksa atau azabnya jahannam dan juga dari azab kubur. Ini yang kedua. Yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah hidup dan mati. Kemudian yang terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah apa? Al-Masih Ad-Dajjal. Para ulama mengatakan bahwasanya mengucapkan atau membaca doa ini, berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah muakkadah. Ada sebagian yang lain mengatakan bahwasanya apa? Wajib, ya, wajib. Ini artinya terjadi perselisihan pendapat para ulama dalam masalah ini tentang membaca
doa, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian lagi mengatakan apa? Wajib. معنى أعوذ بالله يعني أستجير وألتجئ بالله تبارك وتعالى وأعتصم به من هذه الأمور الأربع. Makna a'udzu billah di dalam doa kita tadi adalah aku memohon perlindungan kepada Allah, ya. Aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin keamanan Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara tersebut, ya. Dari 4 perkara yang disebutkan dalam doa tadi. أعوذ بالله من عذاب جهنم يعني أستجير وألتجئ إلى الله أن أدخل جهنم أو أن يعذبني ربي في جهنم. Makna aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam, ya. Artinya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku tidak dimasukkan ke dalam neraka jahannam, agar aku tidak diazab dalam neraka jahannam. Jadi memohon perlindungan, meminta jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari jahannam. Wa min azabil qabr أي أعوذ وألتجئ إلى الله أن أعذب في القبر لأن القبر فيه نعيم وفيه عذاب فأنت تطلب من الله أن يعيذك أن يعصمك من عذاب القبر. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur adalah kita memohon kepada Allah, ya. Meminta kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari azab kubur. Karena kuburan itu ada kenikmatan dan ada apa? Ada azab. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari yang namanya azab dan fitnah kubur. ومن فتنة المحيا والممات أي الفتن التي تكون في الحياة. ففتن الحياة كثيرة، قد يفتن الإنسان ويرتد وينتكس، قد يفتن بالمال، قد يفتن بالزوجة، قد يفتن بالولد، قد يفتن بأي شيء من الدنيا. فأنت تستعيذ بالله من فتنة المحيا أي الحياة، وفتنة الممات أي الفتنة التي تكون عند الموت. فإن الإنسان عند الموت يختبر ويبتلى ويأتيه الشيطان يحاول أن يقول كلمة كفر أو أن يعجز عن أن يقول كلمة التوحيد. فأنت تستعيذ بالله أن تفتن في الدنيا وعند الموت. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya setelah kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan mencakup seluruh fitnah kehidupan. Ya, ada berupa fitnah di mana manusia terfitnah dengan dunia akhirnya dia murtad, keluar dari Islam. Ada berupa fitnah di mana sebagian orang diuji dengan istrinya, diuji dengan anak-anaknya, diuji dengan harta bendanya. Ini merupakan semua fitnah, ya. Karena kehidupan kita ini dipenuhi dengan fitnah. Adapun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kematian adalah fitnah di mana kita pada saat menghadapi kematian, ketika kita menghadapi sakaratul maut, di mana pada saat itu syaitan berusaha untuk bisa membuat kita mengucapkan kalimat kekufuran, ya, atau minimal membuat kita berat untuk mengucapkan kalimat tauhid pada saat kita mati. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kematian ini. Dari fitnah kematian dimaksudkan apa? Pada saat kita dicabut ruh kita dari jasad kita. Karena saat itu syaitan berusaha untuk apa? Membuat kita bisa kufur, atau minimal membuat kita tidak mengucapkan kalimat tauhid pada saat nyawa kita atau ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن فتنة المسيح الدجال تستعيذ بالله أن تفتن بفتنة المسيح وهي أشد الفتن. ذلك الرجل الذي يخرج في آخر الزمان فيدعي النبوة ثم يدعي الألوهية ويجعل الله على يديه خوارق للعادات فيظن الناس أنه صادق وهو دجال كذاب. فأنت تستعيذ بالله من فتنته أن يضلك أو أن تستجيب له.
Kemudian yang terakhir adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang akan muncul di akhir zaman yang mengaku sebagai nabi, yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku bahwasanya dia memiliki apa? Hak untuk diibadahi. Ya. Maka orang tersebut adalah makhluk yang dusta, kadzdzab, ya, pendusta. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut karena dia merupakan fitnah yang paling besar. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Maka kalau ditanya, apa fitnah yang paling besar? Maka fitnah yang paling besar secara mutlak, secara umum, yang paling besar adalah apa? Fitnah Ad-Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الكلام عن سنن الصلاة. والصلاة لها سنن قولية ولها سنن فعلية، وهذه من الأمور التي يعتني بها المسلم حتى تكون صلاته محسنة يبلغ بها درجة الإحسان بأن يأتي بواجباتها وأركانها وشروطها ومستحباتها، فلا يخل الإنسان أو يرغب عن هذه الأشياء بحجة أنها سنة. لا ترغب عن السنة، بل طبق السنة، لأن السنة فيها خير لك وتجعل صلاتك أعظم عند الله وأتقى وأزكى. فالسنن في الصلاة تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. أولها قال سنن الصلاة ومنها الاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح، وهو قولك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه أدعية الاستفتاح، إما هذا وإما هذا سنة. إذا قلت الله أكبر قبل أن تبدأ بقراءة الفاتحة تأتي بدعاء الاستفتاح، هذه سنة قولية. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, ya, setelah kita membahas terkait dengan penjelasan masalah tasyahud, adalah kita masuk kepada pelajaran berikutnya adalah sunanus shalah, ya, sunnah-sunnah salat, ya. Dan sunnah-sunnah salat ini sunnah-sunnah salat ini terbagi menjadi dua, yaitu qauliyah dan fi'liyah. Maka sunnah-sunnah salat ini, ayolah wa rahimani rahimakumullah, kita lakukan adalah untuk menyempurnakan salat kita, untuk membuat salat kita lebih sempurna, ya, lebih baik, lebih bagus, ya. Maka tidak boleh seorang berpaling dari sunnah, ya, sekalipun itu sunnah salat. Tidak boleh orang mengatakan, ya, ini kan sunnah salat, ya, nggak perlu saya lakukan. Nggak boleh. Kalau kita ingin salat kita itu sempurna, diterima Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna, maka hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah-sunnah salat ini. Maka di antara sunnah salat, ya, sunnah-sunnah salat yang harus kita lakukan, yang pertama adalah doa istiftah, ya. Doa istiftah setelah kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka kita mulai dengan membaca doa istiftah dengan doa-doa yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh, seperti subhanakallahumma rabbana bihamdik, atau doa-doa yang lainnya seperti Allahumma ba'id baini dan seterusnya dari doa-doa istiftah. Maka kita memilih doa mana saja dari doa-doa ini, terserah antum mau milih yang ini, mau milih yang itu, terserah. Yang penting selama itu warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. في طاولة ada meja lagi enggak? طاولة عالية ممكن يقف عليها الشاب. طاولة. Ada meja supaya ini bisa berdiri, meja biasa untuk berdiri. طيب السنة الثانية وهي سنة فعلية. قال المؤلف جعل كف اليد اليمنى، انظر إلي أليف، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. من السنن في الصلاة إذا صليت قلت الله أكبر تجعل يدك كف اليمنى على كف اليسرى على صدرك قبل الركوع وبعده.
جاعلا هكذا، لا تقل هكذا، لا، الكف الأيمن فوق الكف الأيسر على صدرك. الصدر يبدأ من هنا القفص الصدري إلى هذه الفتحة، هذا كله يسمى صدر، هكذا هكذا، وليس كما يفعل كثير من الناس هكذا عند السرة، لا، افعل أليف. Lakukan. Bagaimana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? أحسنت. هذه اليمنى فوق اليسرى، هذه يمنى فوق اليسرى على الصدر. لا يفعل كما يفعل بعض المتشددين والمتنطعين، يفعل هكذا، لا لا، هذا تنطع تشدد. وبعضهم يجعل تحت هكذا، لا، على الصدر. وبعضهم يفعل هكذا، لا، الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر. هذه سنة. لو صلى الإنسان هكذا، لو صلى بدون أن يضع يديه، Kalau dia sholat enggak sedekap, gimana? صلاة صحيحة، Sholatnya sah, لكنه ما أدى السنة، لم يؤدي السنة. tapi dia belum melaksanakan apa? Sunnah. يقول المؤلف هذا يكون قبل الركوع، هذا يكون قبل الركوع وقت قراءة الفاتحة والصلاة، ثم بعد الركوع ركع سمع الله لمن حمده، كذلك يعيد. يرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن اليدين توضعان على الصدر قبل الركوع وبعده، وأن هذا سنة. Baik. Sunnah yang kedua dari sunnah-sunnah sholat adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ya, ini merupakan sunnah di atas dada. Ya, di atas dada sebagaimana beliau praktekkan tadi. Jadi persis ya, telapak tangan kanan kita di atas telapak tangan kiri kita di atas dada. Ada sebagian orang yang berlebih-lebihan meletakkan telapak tangan itu di atas dada, hampir mendekat ke lehernya sebagaimana dipraktekkan. Ini tasyaddud, ini bentuk berlebih-lebihan dalam melaksanakan sholat atau mempraktekkan sunnah. Kemudian juga ada juga yang meletakkan di pusarnya. Ya, meletakkan di pusarnya. Ini juga termasuk kekeliruan di dalam melaksanakan sholat. Maka kata beliau hafizahullah ta'ala, yang sempurna itu adalah meletakkan tangan kita persis di atas dada, telapak tangan kanan kita di atas telapak tangan kiri. Kemudian di antara kekeliruan ini juga adalah meletakkan tangan. Ini perhatikan di sini. Meletakkan tangan kanan seperti perhatikan tadi. Ya. Di sana itu kaf, telapak di atas telapak tangan kiri, bukan tangan. Ya. Dan ini kita lakukan sebelum ruku' dan sesudah ruku'. Jelas? Artinya bersedekap itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, di atas dada. Itu kita lakukan sebelum ruku' dan sebelum ruku' dan setelah ruku'. كيف يا شيخ الذي يرسل بعد الركوع؟ قلنا هذا اختيار الشيخ عبد العزيز. Ada apa namanya yang diambil pendapatnya oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala adalah bersedekap kembali setelah ruku'. Itu pendapatnya beliau di sini. Ya, artinya pendapat yang diambil dari orang yang membahas kitab ini adalah apa? Bersedekap juga setelah ruku'. السنة الثالثة وهي سنة فعلية رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو حذو الأذنين عند التكبير الأول تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. هذه سنة فعلية. إذا كبرت للإحرام تكبر وتجعل أصابع يديك مضمومة ليست مفرقة، لا تقل هكذا، لا، الأصابع مضمومة ممدودة، لا تقل هكذا، ممدودة حذوة، إما أن تكبر حذو منكبيك مساوي للمنكبين، أو حذو أذنيك ترفعهما إلى حذو الأذنين. الله أكبر. ترفع يديك في 4 مواضع: في تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الركوع إذا أردت تركع الله أكبر، وعند الرفع منه
سمع الله لمن حمده، وعند قيامك من التشهد إلى الركعة الثالثة. كل هذه المواطن الأربعة تفعل هكذا، تجعل أصابع يديك ممدودة مضمومة حذو المنكبين أو حذو الأذنين. Baik. Di antara sunnah-sunnah salat, sunnah yang شوف لطيف. ألف كبر الله أكبر. لحظة شوي هو pelan-pelan. بس الله أكبر. Tahan ya. الآن الأصابع مضمومة ممدودة، أصابع مضمومة. هذا حذو المنكبين، والآن يحذو المنكبين. يجوز له أن يرفع، يقول هكذا الله أكبر محاذي للأذنين. هذا سنة وهذا سنة. إن شاء قال هكذا وإن شاء قال هكذا. كم مرة يرفع يديه؟ Berapa kali mengangkat tangan? 4 مرات. 4 kali. عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذا واحد. وإرادة الركوع الله أكبر عند الركوع، هذا 2. وعند الرفع منه سمع الله لمن حمده. والثالثة اصعد Sujud. لا 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 يا ولدي اصعد. إذا قام من لا 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 لا, لا يا ولدي لا لا. الآن هو في التشهد الأول. اصبر في التشهد الأول بس الآن يتشهد. أراد أن يقف إلى الركعة الثالثة. هو الآن في التشهد. كيف يقول الثالثة؟ Bangkit ke rakaat ketiga. الله أكبر ويرفع يديه 4 مرات يرفع يديه. انزل Baik. Di sini kita tadi sudah dijelaskan dengan dipraktek oleh Syekh bahwasanya sunnah di antara sunnah-sunnah fi'liyah yang merupakan perbuatan adalah mengangkat tangan kita, mengangkat kedua tangan kita, di mana jari-jari tangannya dirapatkan, ya, jari-jari tangan bukan direnggangkan, dirapatkan. Kemudian apa? Dia dibentangkan, tidak boleh ditekuk, ya, apalagi begini dikepang, nggak boleh. Dia harus dirapatkan dan dibentangkan, dibuka jari-jari tangannya sejajar dengan apa? Dengan pundak. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua sejajar dengan telinga kita. Ini cara yang kedua. Dan mengangkat kedua tangan ini ada pada 4 tempat atau 4 keadaan. Keadaan yang pertama apa? Ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika takbir untuk rukuk. Kemudian ketika kita bangkit dari rukuk, ketika kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kita angkat kedua tangan kita sejajar bahu atau sejajar telinga. Yang keempat adalah ketika kita bangkit setelah tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga untuk sholat yang 3 atau 4 rakaat. ثم قال المؤلف الرابع ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. نحن قلنا أن تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم وتسبيح السجود سبحان ربي الأعلى الواجب مرة واحدة، فما زاد فهو سنة. الآن في الركوع ماذا تقول؟ Apa yang diucapkan? سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم